हेलो पिला माने चल आज आम पढ़ा तुम बहीर हस खेल बहीर प्रथम भागर प्रथम पाठर ना कौन देख आउ कुह कहीं तुम पढ़ल प्रथम पाठर ना कौन देख ओ कौन कुह आने कौन आने हूँ आम ये जो चित्र गुड़ा जहाँ जहाँ देखा ताहा देखी देखी आम कौन कह देखुन बहुत सारा चित्र अच्छी बहुत सारा तलू तलू कौन बहुत सारा चित्र अच्छी आम ये चित्र जहाँ जहाँ देखा ताहा कौन कह चलो आम फास्ट रू देखी देखी आसवा फास्ट कौन देखीच कहल पिले देख ये तुम प्रथम पाठ लिखाई फास्ट कौन देखीच कहल पिले प्रथम पाठ तापर चित्र गुड़ा अच्छे से चित्र कौन कौन फास्ट देखुच कहल देखी फास्ट आम देखुचे गोटे कौन बड़ हाथी देख केते बड़ हाथी आउ कौन देखुचे हाथीर देख सुंड बड़ौच गछ गछ देखुने सुंड बड़ौच गछ खायापी हाथी तार सुंड कौन गछ खायापी बढ़ौच आउ कौन देखुच कहले पिले आउ देखीचे हाथी को कौन गोटे हाथी चाल गोटे चलाऊँच गोटे लोकटे कौन हाथी की चलाऊँच देखुन से हाथ में गोटे बाड़ी धरी जदि हाथी न कथा मानव साले से हाथी की पिटब जमी तुम न कथा मानले तुम मम्मी तुम दी पिटंदी सेमती ये हाथी कथा न मानले पिटब आउ कौन देखुच कहले देख हाथी उपर कौन दीटा कुनि कुनि पिला बस तुमर पेरी गोटे हूँ तमे आ गोटे हूँ तुम सांग कौन पिंकी है दीटा छोटी आउ कौन देखुच कहले आउ आम देखुचे देख पक्षी पक्षी मैंने उड़ुंट आकाश में देखुन पक्षी मैंने काऊ गुड़ा सब आकाश में कौन काऊ मैंने सब आकाश में उड़ुंट कहाँ देख देखुन छोट छोट काऊ गुड़ा ना काऊ गुड़ा मैंने सब कौन आकाश में उड़ुंट केते काऊ उड़ुंट आ कौन देखुचे हाथी तलू गोटे बाघटे अच्छी देखुच देख केते बड़ बाघ बोपा माँ तुम दिखे चाहूँगी खाईदब आ गोटे कौन बाघ देखिले बाघ कौन तापर आउ कौन देखा आउ तलू देखिले कौन अच्छी आउ तलू देखला बेले देख हाथी पछपट गोटे मयूरटे देख देख ये मयूर देख मयूर देखुन हाथी की देखुची ताको खुंपीब बोली हाथी आउ जानी जानव बोले कहना मयूर को एकाथरे बाड़ेब एकाथरे धरिकी हाँ आउ कौन देखुचे कहल ये भाई देख हाथी तलू गोटे छोट जिनसटा अच्छी छोटा कौन मूषा कहीं देख ये मूषा अच्छी एत बड़ हाथी गोटे एत बड़ हाथी गोटे एत छोट मूषा हाथी पाखक जाऊँगी चकुड़ दौला कहीं मरज नाई कि चल आउ कौन अच्छे कहीं कहल आउ कौन देखुच तापर ये मूषा पाखक गोटे मांकड़ देख गोटे मांकड़ ये भगवान ये बापा माँ केते बड़ मांकड़ होती मांकड़ देखुन मांकड़टा कौन मांकड़टा मूषा को चाहूँगी देख मांकड़टा मूषा को केमी चाहूँगी पूरा पूरा आकने से मूषा को चाहूँगी मूषा आकने जानी देखुन मूषा सियाड़े सियाड़े चाहेंगे सी कौन गोटे खाऊँ ना कौन कर मांकड़ ताको कौन चाहूँगी गोटे मांकड़ देखिले है आउ कौन देखिले कहीं कहले आउ कौन देखा जाऊँगी आउ गोटे हूँ देख केते बड़ गोटे बेक तार देख ये कौन कहते कहले देखिले तुम पढ़ी यहाँ कौन देखी यहाँ कौन कहल यहाँ हूँ कौन जिराफ यहाँ कौन देखुन केते बड़ तार सुंड होते बड़ सुंड हो देखुन कौन जिराफ गोटे देखी आउ कौन अच्छे देखिल कहले देख मांकड़ पाखक गोटे कौन अच्छी गोटे गुंडुची मूषाटा अच्छी तुम देखिन गुंडुची मूषा जो छोट छोट मूषा पे बहुत स्पीड धाऊँगी मांकड़ पाख गोटे कौन गुंडुची मूषा अच्छी गुंडुची मूषा पाखे आउ कौन अच्छी ये जिराफर बेकटा एत बड़ जे देख ता बेक तले कईंचटा रही जाइए कईंच ताकू कहूँ कईंच कहूँ ये कईंच क्या देखुन कईंच कि बेक टेकी रखी देखुन कईंच जिराफ को कहूँ ये जिराफ तू उठे आ मु जाऊँगी तो कौन देखा जाऊनी कि नहीं देखुन कईंच आ जिराफ कहूँ कि जिराफ शुणुनि तार बेक तले कौन कईंचटा कौन कर पूरा घोड़े देती बेक तले कईंच देखिले आम कईंच पाखक टिके देख बगर कम कौन कहल बगर कम से खाली माछ खाए बोले बग अच्छे माने से कौन माछ देख देख बग पानी तले देख माछ को चाहूँगी माछ जा देखुन माछ जा पहरुची है केतटा माछ अच्छे एक दीटा माछ बग कौन माछ को खाए बोली कौन बग माछ को खाए बोली चाहची पूरा पूरा बगटा देखुन पूरा माछ को खाए बोली कौन चाहची आउ कौन देखुचे देख बग पछ गोटे पिंपुड़ीटा देखुन पिंपुड़ीटे दीटा पिंपुड़ी गोटे लुचि लुचि गोटे पिंपुड़ीटा आउची बग को खायापी नहीं कि बग देखनी से माछ खायार बस्त अच्छी पिंपुड़ीटा आसी लुचि लुचि कौन बग को खायापी आसी गोटे पिंपुड़ी सियाड़े जाऊँगी आ गोटे पिंपुड़ी देखुन इे आसी ये आ तले कौन अच्छे पानी है आम ये कौन कौन देखिले कहल कहीं पिले देखी कौन देखी कहल फास्ट टे कहीदे कौन कौन देखिले फास्ट देखिले ये कौन पक्षी मैंने उड़ुंट तापर कौन
ଗଛ, ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାତୀ, ବଡ଼ ହାତୀ ଦେଖ, ହାତୀଟା ତୁମେ ଚାହିଁଛି ଦେଖ ଚାହିଁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହାତୀ, ଗୋଟେ ହାତୀ ଚାଳକ ଚଲାଉଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା କୁନି କୁନି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ତମର ପିରି। ତାପରେ କ'ଣ ହାତୀ ପଛପଟେ ଅଛି ମୟୂର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୟୂର। ତାପରେ ହାତୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ବାଘ, ଟି ଫର୍ ଟାଇଗର। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କହିଲ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାଘ ପାଖକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ମୂଷା। ମୂଷା ପରେ ଗୋଟେ ଜିରାଫ ଗୋଟେ ଚାହିଁଛି ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିରାଫଟେ ଅଛି। ଜିରାଫ, କଇଁଚ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ବଗ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ତାହେଲେ ଦେଖୁନ 1 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ଆର ପାଠ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏ ପେଜ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲ। ଦେଖ ଏ ପେଜ୍ଟାରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା। କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏ ପେଜ୍ଟାରେ? ଘୋଡ଼ା। ଏ ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ପଛପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ତାକୁ ଖାଇବା ବୋଲି ଆସିଲାଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ା ଜାଣିନି ନାଇଁ, ଘୋଡ଼ା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାଘ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ? ବାଘ ପାଖକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଲୁ। କାହିଁ କହିଲ ଦେଖି, ଭାଲୁର କଲର କ'ଣ? ଭାଲୁର ରଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି? ଭାଲୁର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭାଲୁର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା। ହେଲା, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଘୋଡ଼ା ପାଖକୁ ଅଛି ହରିଣ। ହରିଣ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି? ତା ପିଲା। ହେଲା, ତା ଛୁଆ। ହରିଣର କ'ଣ ଛୁଆ? ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ମମିଙ୍କର ଛୁଆ, ତାକେ ସେମିତି କ'ଣ ତାକେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମା ହରିଣ, ଆଉ ତା କ'ଣ ତା ଛୁଆ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ? ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ? ଏମାନେ ସବୁ ପଶୁ। ଏ ହରିଣ, ଘୋଡ଼ା, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ? ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ। ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ବାସ କରନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଗଛ ପଛ କେତେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ, ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି? ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି? ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଚାଲିଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେମିତି ଦେଖ ଠେକୁଆ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ କ'ଣ କରୁଛି? ଠେକୁଆ ଘାସ ଖାଉଛି। ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ? ଘାସ ଖାଏ। ଠେକୁଆ ପଛପଟେ କ'ଣ ଅଛି? କାଉ। ଗୋଟେ ଡାମରା କାଉ ଠେକୁଆକୁ ଖୁମ୍ପିବ ବୋଲି ଜଗିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠେକୁଆ ଜାଣିନି ନାଇଁ, ଠେକୁଆ ଜାଣିଲେ ଧାଇଁ ପଳେଇବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଦେଖି? କାଉ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? କାଉ ପରେ ସାପ। ଏ ଭଗବାନ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ସାପ ହେଇଛି ନାଇଁ, କେତେ ବଡ଼ ସାପ, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସାପଟେ ହେଇଛି। ସାପ କ'ଣ କରୁଛି? ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁଛି ଖାଇବ ବୋଲି। କାହିଁ ବେଙ୍ଗ? ଏଠି ଦେଖ ବେଙ୍ଗ। ସାପ କ'ଣ ଖାଏ? ବେଙ୍ଗ। ଆରେ ଦୁଇଟା ସାପ ଦେଖୁନ, ଏ ସାପଟା ବି ଚାହିଁଛି ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ଏ ସାପଟା ବି ଚାହିଁଛି ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଇବ ବୋଲି। ହେଲା, ସାପ କାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାପ, ଦୁଇଟା ସାପ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କହିଲ? ଦେଖ ସାପ ଉପରୁ କ'ଣ ଅଛି? ବତକ। ବତକ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆର ଯେଉଁ ଏ ବେକଟା ନାହିଁ, ବେକଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥାଏ ବତକ। ଦେଖୁନ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଛି ବତକ, ସେଇଟା କ'ଣ? ବତକ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ ଦେଖି କହିଲ ଦେଖି ପିଲା? ଆଉ ଅଛି ଦେଖ କୁମ୍ଭୀର। ଏ ଭଗବାନ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା କୁମ୍ଭୀର, ସାପଠୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଲମ୍ବା କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ଆଁ କରିଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ମୁହଁ ପାଟି ଖୋଲିକି ରଖିଛି, ଖାଇଦେବ। ଏଇଟା କ'ଣ? କୁମ୍ଭୀର। କାହିଁ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖି? କୁମ୍ଭୀର କେଉଁଠି ବାସ କରେ? କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ରହେ। କେଉଁଠି ରହେ କୁମ୍ଭୀର? ପାଣିରେ ରହେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କହିଲ ଦେଖି? ସବୁ ଯେ ସରିଲା? ସବୁ ଯେ ଏଇଠି ସରିଲା? କାହିଁ, ହଁ ଆମେ ଏଇଠି ବତକ କହିଦେଲେ, ଠେକୁଆ କହିଦେଲେ, କାଉ କହିଦେଲେ, ବେଙ୍ଗ କହିଦେଲେ, ସାପ କହିଦେଲେ, କୁମ୍ଭୀର କହିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ସବୁ ସରିଲା। ଚାଲ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣି ଦେଖିଲେ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ କୁହ, ତୁମେ ଏବେ କୁହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହାତୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ହେଲା, ତାପରେ ହାତୀ ଉପରେ କିଏ ବସୁଛି? ହାତୀ ଚଲେଇଲା ବାଲା ଲୋକ, ହାତୀ ଚାଳକ। ସେ କ'ଣ ଧରିଛି? ବାଡ଼ି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ତମର ପିରି। ଆଉ କ'ଣ? ବାଘ। ତାପରେ ହାତୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୟୂର। ଆଉ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି ପିଲେ ଛୋଟଟା? ମୂଷା, ମାଙ୍କଡ଼, ଜିରାଫ। ଏଇଟା କ'ଣ? କଇଁଚ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଅଛି ଦେଖ ବତକ। ବତକ ପୁରା ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଛି କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି? ମାଛ। ମାଛ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ପାଣିରେ। ମାଛ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ପାଣିରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲା ଛୋଟଟା କହିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା। କ'ଣ ଏଇଟା? ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ? ଆଣ୍ଟ। ଏ ଫର୍ ଆଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏଇଟା କ'ଣ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ହେଲା, ତାପରେ କାହିଁ ଆର ପଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ। ସେମ୍ ଆର ପଟରେ ଅଛି ହରିଣ ଆଉ ତା ଛୁଆ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା, ବାଘ, ଭାଲୁ। ଭାଲୁର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? କଳା। ହେଲା,
ଏଇଟା ଠେକୁଆ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଠେକୁଆ 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 ମାନେ କ'ଣ? ଆର୍ ଫର୍ ରାବିଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? କାଉ, ବତକ, ସାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ, କୁମ୍ଭୀର। ହେଲା, ସେମିତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବହି ନେଇକରି ତମ ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ମମିଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିବ। ହେଲା, ମମି କ'ଣ ତୁମକୁ କହିବେ? ଗୁଡ଼୍ କହିବେ। ହଉ, କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାଠଟା କାଲି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ପାଠଟା ପଢ଼ିଲେ ନା, କାଲି ସେକେଣ୍ଡ ପାଠଟା ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପାଠଟା କ'ଣ ସେଠି ଦେଖିଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାଠ ଟୁନା ଟୁନି। କାଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଠଟେ ପଢ଼ିବା, ଟୁନା ଟୁନି ପାଠଟା ପଢ଼ିବା କାଲି। ହେଲା, ଆଉ ଆଜିର ତୁମ କାମ ହେଲା, ଆଜି ତୁମେ ବହି ନେଇକରି ତୁମ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବ। ହେଲା, ହଉ, କାଲି ପଢ଼ିବା ପୁଣି ଟୁନା ଟୁନି।